السلام علیکم. میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم. چلتے ہیں آج کے پہلے کمنٹ, یا ایٹ لیسٹ سب سے پہلے تو ایک سجیشن آیا ہے جو کہ احتشام رانجھا صاحب دے رہے ہیں. خبر ہار لگاتار 3 دن کی بجائے 1 دن کے وقفے سے اپلوڈ کیا کریں. ہاں جی, ہم یہ کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں. جب میں نے یہ آگے بھیجا ہے اپنی ٹیم ڈیجیٹل والوں کو, تو پھر سب نے بیک زبان یہی کہا کہ جی ہم تو پہلے سے ہی کرنا چاہ رہے تھے, بس موقع نہیں مل رہا تھا. تو چلیں اچھا ہوا, آپ امپیٹس ثابت ہوئے ہیں رانجھا صاحب. اٹس اے ویری ویلیویبل, ویری یوزفل ایڈوائس. سر ڈیز کیا ہوں گے آلٹرنیٹ؟ جو ٹیوزڈے, تھرسڈے, سیٹرڈے. ٹیوزڈے, تھرسڈے, سیٹرڈے. اور جب ہم 4 پہ چلے گئے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی رد و بدل کرنا پڑے گا. اور سر یہ کب سے ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ اسی ہفتے سے شروع ہو رہا ہے. سر کسوٹی میں شخصیت کا نام اونچی آواز میں لیا کریں تاکہ جو لوگ سن رہے ہوں پروگرام ان کے لیے آسانی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ سپوز ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, وہ صرف سن رہے ہوتے ہیں. شکیل صاحب کی خواہش بھی یہی ہے, انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے اس سجیسشن کو. میری گزارش ذرا ڈفرینٹ ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہی نام آنے لگتا ہے نا سامنے, وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کر لیتے ہیں, یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یا نیچے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے, وہ اس مقابلے میں شریک رہنا چاہتے ہیں. تو جب آپ بآواز بلند بتائیں گے تو ان کا مزہ کرکرا کرنے والی بات ہے. تو جن صاحب کو یہ ڈیپریویشن کا احساس ہے وہ تھوڑا سا تردد کر لیا کریں, اس وقت دیکھ لیا کریں کہ بھی نام آنے والا ہے, پھر رکھ دیں. اور نام ناسی تو اتنی بڑی تصویر آ رہی ہوتی ہے. وہی تصویر سے کوئی نہیں پہچانتا. اب کوپرنیکس کو تصویر سے کوئی نہیں پہچان سکتا, اس کا نام ہی جاننا ضروری. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا آئیڈیا تھا, لیکن اف یو تھنک اٹ از ناٹ ورکیبل کہ ہم نام نہ لیں. نہیں, آف کورس, اس لیے کہ آپ جو مثال دے رہے ہیں ان لوگوں جو ڈرائیو کر رہے ہیں, جو ٹرکرز ہیں, تو بھئی یہ تو ان کا مسئلہ جو ایک انتہائی محدود سی تعداد میں لوگ ہیں. بے شمار ہیں جو وہ تھرل نہیں رہتے مقابلے میں شریک ہیں. تو ایک محترمہ اگر کوکنگ کر رہی ہیں اور ایک سائڈ پہ انہوں نے لگا رکھا کہ جی میں سنتی رہوں گی, تو تھوڑا سا تردد کریں بھی. آپ کو میوزک بتا دے گا کہ نام آنے والا ہے, 10 سیکنڈز ریوائنڈ ہو جاتا اس کے لیے دیکھ لیں. اوکے سر, اگر ممکن ہو تو جاوید غامدی صاحب کا انٹرویو کریں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب جاؤں گا ڈیلس تو پوری کوشش کروں گا غامدی صاحب کا انٹرویو کروں. ایک پوڈ کاسٹ باقاعدہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی, جو شاید کبھی کسی نے نہ کی ہو, جن موضوعات پہ میں گفت و شنید کروں گا ان کے ساتھ. ٹائم میں نکال لوں گا, کچھ نہ کچھ سلسلہ کریں گے ایسا. میں ایڈوانس میں ان سے کہوں گا. لاسٹ ٹائم جو ملاقات تھی وہ میں سمجھتا ہوں بالکل سرسری تھی. وہ ایک ریسٹورینٹ میں ہوئی جو نہ ہونے کے مترادف تھی, لیکن ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ آپ گئے اور غامدی صاحب سے, کسی بھی بڑے آدمی سے ملاقات جو ہے. اب دیکھیں, ہم تاریخ کے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے پہلے بھی یہ گزارش 2-3 دفعہ کر رکھی ہے کہ میں جب اٹلانٹا گیا تو خاص طور پہ مارٹن لوتھر کنگ کے گھر گیا. اب مارٹن لوتھر کنگ تو نہیں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں مارگریٹ مچل کے گھر گیا. میں نے میرے عزیز و اقارب ہیں وہاں پہ, میں کسی کے گھر نہیں گیا. یہاں جانا ضروری تھا. اور اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں میلکم ایکس کے گھر بھی وزٹ کروں گا. ان کو ملک شہباز بھی کہا جاتا ہے. ملک شہباز کہتے ہیں, بہت بڑا آدمی تھا وہ. محمد علی کلے کے گھر اگر میں جا سکوں تو میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. مائک ٹائسن سے ملنا بڑے اعزاز کی بات ہے. میں ایک صاحب کے وعدے پر چل رہا ہوں اس وقت. انہوں نے فرانسس فورڈ کوپولا کے ساتھ ملاقات کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ ہمارا بڑا پیارا دوست ہے عمران اوان. اس نے کہہ رکھا ہے کیونکہ وہ ان کی فیملی میں کافی موو کرتا ہے. اوکے, جیسی گل ہے. کیسی؟ پھر رشتے دار نہیں گئے جڑے ہے نہیں دنیا تے, انہاں نوں پھری جا رہے ہو تو لبھی جا رہے ہو. چلو انہوں رہنے دیں گے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اے اونٹ والا نواں برانڈ آ گیا کوئی. اونٹ کتنے ہے گا؟ یہ اونٹ ہے, گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے بیٹا, گھوڑا. گڈیاں اور یہ پولو کا گھوڑا ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ جی بڑی مخصوص جی ٹیم نہ آئے ہو تسی. خیر اچھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں بڑی مختصر سی ٹیم کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ سوالات کے جواب کون دیتا ہے؟ میرے سوال کے میل باکس کے. میل موک سے سوال پائے نہیں دیندے نے. تو پائن تو بیٹھے ہیں. پائن گانا کون گاتا ہے میل باکس میں؟ مینوں معاف کر دیو, میرے کو غلطی ہو گئی. نہیں, اب تم بتاؤ کہ گانا کون گاتا ہے. تیمہ ممتاز. تو وہ ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہیں. ہوسٹ کون کرتا ہے؟ ہوسٹ ببو رانا صاحب کتنے اج ماشاءاللہ. یہ تو آپ بتائیں. تو عارضی ہوسٹ کہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان کو؟ لگ رہا کوئی جنج منگن گیا جی بھائی. چلو ایسا ہی ہوگا, لیکن ببو رانا سے پہلے کون کرتا تھا؟
डॉक्टर साहबा अच्छा, पूरे शो में बेहूदगियां कौन करता है? पुन्नू वसीम पुन्नू तो वो है कि नहीं? कोरम तो पूरा है। ऐसी गल है यार, पता नहीं मेरे हक च मेरे खिलाफ ही होया कि इस टाइम। अच्छा जी, वैसे तो इस वक्त हम में मौजूद नहीं है, पर एक कमेंट है, बल्कि सवाल है कि बब्बू राणा मेल बॉक्स की होस्टिंग वाली सीट पर फॉर्म 45 के मुताबिक आया है या फॉर्म 47? नहीं, बब्बू फॉर्म 45 के तहत ही आया है कि पहले भी करता रहा है और इंटरेस्टिंग कंडक्ट करता है, अपनी स्टाइल में शरारतें करता है, अपनी कमाईगी के बावजूद ही मेक्स द थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं है, जैसे भी मेरा गला स्टेबल होता है ना तो इंशाल्लाह मैं भी होस्टिंग कर रहा हूँ मेल बॉक्स। गले के साथ करके क्या बैठे हो पुन्नू? कुछ भी नहीं, बस जरा थोड़ा सा खट्टा मीठा खा सिंगिंग लिया। करने की कोशिश की है या किसी के साथ झगड़ते रहे हो? इशारों पे मांगता रहा है। ਉੱਚੀ आवाज ਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाजियां ਦੀ आवाज ਹੁੰਦੀ है ना। सर प्लीज एक शेर मुकम्मल अनायत फरमाएं। तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। बड़ी दफ़ा सुना रखा है। खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे लेकिन, खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे लेकिन, तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। वाह वाह। ये अहमद मुश्ताक का बड़ा ख़ास शेर है। वाह जी वाह, क्या कहने ਤੇ ਬਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਗੁਪਤ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। मलिक फ़हीम साहब कहते हैं कि सर आपके प्रोग्राम देख देख कर लत लग गई है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह प्रोग्राम छोड़ दूं लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। गुड लक टू यू। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू। अगर आप इससे इस कदर तंग हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कोई रिहैब, इसके लिए कोई अच्छे सेंटर्स हैं, Yes. एक आध सिलेक्ट करें और वहाँ चले जाएं तो आपकी बचत हो सकती है। सिकंदर फारूक साहब कहते हैं कि सर आपका शागिर्द होने के नाते मुझे तकलीफ़ होती है जब आप मनफी लोगों के कमेंट्स शामिल करते हैं और अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। लेट बी बायगॉन्स प्लीज़। वो उनका मतलब है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मेरे भाई, मेरी बिल्कुल एनर्जी ज़ाया नहीं होती और इससे यह है कि मैं भी इस तरह सीखता हूँ। हो सकता है कि एक डायलॉग की शक्ल में कोई मज़ीद एजुकेशन हो जाए, किसी की गलतफहमी रफ़ा हो जाए, और क्योंकि मैंने सिर्फ एक या दो या चार लोगों को तो एड्रेस नहीं करना होता ना, मैं तो करोड़ों लोगों को एड्रेस कर रहा होता हूँ, तो मुझे कतन कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मनफी कमेंट जो होता है ना, एक होता है मनफी कमेंट, राय एक बंदा किस चीज़ के बारे में, बार बार कहता हूँ, मेरे लिए वो कभी मसला नहीं रहा। हर एक के पास राय का हक है, जो राइट टू ओपिनियन कहते हैं ना, तो वो जो समझता है वो राय रखे, ये उसका हक है। लेकिन अगर वो कोई हमारी तस्हीह करता है, हमें किसी बात पे गलत करार देता है या हमें मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, तो उस पर क्लियर करना, मेरे में एनर्जी ना भी हुई ना तो मैं तब भी जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। ऐसे ही बाज़ लोग खामखा का एक मुनाफिकाना सा रवैया उन्होंने अपना रखा है, तो छोड़ें जी, इसे कौन पढ़ता है, इसे कौन देखता है, चार बंदे इसके फॉलोअर्स। नो, आप पर अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया ना, और पता चल जाता है बाज़ औक़ात कि बदनीयती पर मबनी है, अगर बदनीयती पर मबनी है तो फिर जवाब देने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उनका मतलब ये है कि कभी कुछ इररेलेवेंट लोग होते हैं who don't matter। अच्छा, इस पे उन्हें मेंशन करना पड़ेगा कि लाइक हु, मतलब अगर आप समझें कि प्रोफेसर लियाकत का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए था, वो बहुत इररेलेवेंट है, तो भाई वो रेलेवेंट तो है। खबरहार के साथ, खबरनाक के साथ, खबरदार के साथ वो वाबस्ता रहे हैं। वो जैसे एक बार पहले भी आपने मेल बॉक्स में किया था, वो जो कोई भाई साहब थे वो जो मूंछों वाले, जी हाँ। नहीं, उनका भी जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। बाद में मैंने उनकी चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल फरोई नौयत की। अब तो वो बेचारे अब खंबा नोच रहे हैं, तो इसलिए अब उनके साथ कोई बात करना कराना वो गैर ज़रूरी। ओ वाह यार, बर्फ खिंचण वाली कैंची ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ? नहीं, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। नहीं, मैंने कब कहा जुगत? ये तो जुगत ही फजूल सी है। ਬਰਫ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈਂਸ। मुंह को नहीं, ये तुम मुंह से मुतल्लिक, मूंछों से मुतल्लिक बात करने की बजाय उसकी बात से हम हैं ना, कर रहे हैं। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛ ਤੋਂ इलावा कुछ नहीं ਹੈਗਾ, कसम चुका लो। चलो नो, छोड़ दे। इतनी बेचैनी है तो उस दिन आपने कहा था कि आप टीम के साथ मिलके अपनी दिल की भड़ास खुद ही निकाल लें, वहीं पे निकाल। नहीं, मैंने अच्छे नहीं समझा, बस ठीक है, इतना क्यों उसको डिस्कस करना। शकील साहब से घड़ियाल वाली बात की उम्मीद नहीं थी, मगर इंसान खता का पुतला ही है। चले, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ, ਵੀ ਕੁਛ ਕਹੋ। नहीं, कोई बंदा भी जो है ना परफेक्ट नहीं होता, कोई इनफेलेबल नहीं होता, हर किसी से गलती हो सकती है और हर बंदा हर चीज़ नहीं जानता। और उसके लिए जानना ज़रूरी भी नहीं होता। एक साहब ने इसी हवाले से कहा, ओ नहीं आपने क्रोकोडाइल कहा है, हालांकि एलिगेटर के बारे में। अबे कौन इंटरेस्टेड है कि एलिगेटर क्या और क्रोकोडाइल क्या? यानी आपने कुक्कड़ कहा है, देसी कुक्कड़ में और कुक्कड़ में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पर सिर्फ कुक्कड़ पे बात हो रही है, हम इतनी बारीकियों में नहीं जा रहे। एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ इज़ अ मगरमच्छ। कोई इसको संसार कहता है, कोई इसको घड़ियाल कहता है, कोई मगरमच्छ कहता है, और इसके और भी अल्फाज हैं। अंग्रेजी में इसको केमन भी कहते हैं। शकील साहब वर्गा पढ़िया लिखिया बंदा हुण मगरमच्छ नूं घड़ी कही जावे, माड़ी गल है। नहीं, हाँ खैर। मैंने घड़ी नहीं कहा पुनू। होर की घड़ियाल किहनूं कहंदे भाई? शकील साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज आज का एक लतीफ़ा हो जाए। लतीफ़ा अभी कोई ऐसा मेरे ज़हन में आ नहीं रहा। चलें ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਜੋ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ। हाय, वैसे पुन्नू कितना अफसोस की बात है ना, हर कोई तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे सबको देख लेता है, तुम नजर नहीं आते। पुन्नू मैं तुम्हें ही देखता हूँ, देख लो। ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ। ना ना ना, तुम तो प्यारे आदमी बरखुरदार हो। तुम और रंगीला मेरे मुश्किल वक्त के साथी हो। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अपने आप को क्या कहोगे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ। ओह शेर टाइप, अच्छा जी। अकरम उदास बतौर नशई, बेहतरीन किरदार और आफ्ताब साहब का स्क्रिप्ट कमाल का कॉम्बिनेशन है। अभी आपने देखा ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई साहब, यू हैवंट सीन नथिंग येट। आने वाले दिनों में जो अकरम उदास का आप नशई का रूप देखेंगे, आपको लुत्फ आ जाएगा। तो ये कौन सा शो है? जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्यूचर जब हमने इंग्लैंड जाना है तो इस दौरान चलेंगे ये शोज। चले फिर हम चलते हैं साइमा के गाने की तरफ। साइमा, क्या सुना रही हैं आप? मैं सर से पूछना चाहूँगी, अगर वो इजाज़त दें तो मैं वो सॉन्ग सुना दूँ, वक्दी नदी दा पानी। क्यों नहीं? फिल्म का नाम आता है ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ। याद किया था, भूल गया। इश्क न पूछे ज़ात। ये वजाहत अत्रे की कंपोजिशन है, फिरदौस पे पिक्चराइज हुआ है। वगदी नदी दा पानी, ओ पहाड़ी खूबसूरत राग। वगदी नदी दा पानी, इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी, इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी। परदेसिया वे तू ही लग जावेगा किनारे, चेते करेगा जाके इस राह दे नजारे। जे सानू याद रख ले ए तेरी मेहरबानी। वगदी नदी दा पानी, इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी। बहुत खूब। व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। उन्होंने अगर आपको पास टाइम हो तो आप और मैं प्रोफेसर साहब से क्लास लें। मेरा तो तकरीबन 8-10 साल का ताल्लुक है। कोई ताल्लुक नहीं। आज भी हम गाड़ी में आज भी हम गाड़ी में थक दिन